Ining tungura, dapiton mo nako sa pag-abli sa inyo mga Biblia. Let's turn our Bibles to the Gospel of John. The Gospel of John, chapter 4. The Gospel of John, chapter 4. And we shall take time to consider for our meditation John chapter 4, beginning from verse 43 up until verse 54. John chapter 4, reading from verse 43 up until the last verse, verse 54. Let us take time to read these verses responsibly. I will begin reading verse 43. Now after 2 days he departed thence and went into Galilee. For Jesus himself testified that the prophet had no honor in his own country. Then when he was come into Galilee, the Galileans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast, for they also went unto the feast. So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum. When he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe. The nobleman said unto him, Sir, come down, ere my child die. Jesus said unto him, Go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth. Then inquired he of them the hour when he began to lament. And they said unto him, Yesterday at the 7th hour the fever left him. So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth, and himself believed, and his whole house. This is again the second miracle that Jesus did, when he was come out of Judea into Galilee. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa ato ang pagbasa sa iyahang pulong. I titled tonight's meditation, Looking unto Jesus. Looking unto Jesus and trusting in Him. Looking unto Jesus and trusting in Him. Our text for consideration tonight comes after a very familiar account that we will find in John chapter 4. Of course, we know very well that John chapter 4 is oftentimes remembered because of that account whereby the Lord Jesus was conversing with the Samaritan woman. Kung ato ang sumadahon ang John chapter 4, a big portion of John chapter 4 is a familiar account, records for us a familiar account of the Lord's conversation with the Samaritan woman. Gikan sila Judea, coming out of Judea. You can take a quick look at it in John chapter 4 in the earlier verses. John chapter 4 verses 1 to 4. From Judea, they went out of Judea unto Galilee and passing by Samaria. Na, di ba? So, gatog yun ang i-outline ang chapter 4. It's all about Jesus from Judea to Galilee, passing by Samaria. And we know very well what happened in Samaria. Nga diin ang atong Ginoo
sa diha nga siyang giuhaw ni ngadto dito sa usa ka atabay. And there, right at noontime, at mid-noon time, he had that conversation with the Samaritan woman. And that conversation of the Lord with the Samaritan woman, follow me carefully, that conversation of the Lord with the Samaritan woman led to her conversion. Okay? Conversation, conversion. Nagkahinabi sila, og diha sa ilang paghinabi, nadala siya sa pagtuo. Og diha sa iyahang pagdala sa pagtuo, iyahang kalipay nga nilakaw siya og iyahang gisangyaw ngadto sa uban. So, ang conversation sa Samaritan woman with the Lord has led her to her own conversion, and likewise, the conversion of many. Now, to save time, let's jump down straight to verse 39. And look with me at verse 39. Ingon diha, and many of the Samaritans of that city, what happened? Believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me all that ever I did. So, the conversation of the Lord with the Samaritan woman led to her conversion, and likewise the conversion of many others. And then come with me to verse 40. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. Na ato nang masabtan karon as we come to verse 43. 2 days. So, ang iyahag yun nga kung atong hinumduman, ang iyahag yung katuyuan, mangayo siya ang tubig kay giuhaw, but with the turnout of events, he ended up staying an extended stay for another 2 days. And what happened there for another 2 days? 41. And many more, what? Believe. Now, I want us to follow carefully. The Lord's conversation with the Samaritan woman led to the conversion of others, and even many more others. Duha man sila kapundok. Ang usa, they were converted because of what the Samaritan woman had shared to them. That we read in verse 39. But as we come down now to verse 42, look with me in verse 42. And said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. So, gikan sa conversation sa atong Ginoo, uban sa mao nga babayi na ay nadala diha sa kaluwasan. Una, siya mismo. Her conversation with the Lord led to her own conversion. And her conversion led others to their own conversion. And many more others were converted because they have had a personal encounter with the Lord. Ang unang pundok, nadaa sa pagtuo tungod sa iyahang testimony. Ang ikaduhang pundok, nadaa sa pagtuo kay sila mismo nakadungog sa ato ang Ginoo. Coming down to our text, verse 43, now after 2 days. Remember, earlier on in verse 40, the people asked him, stay with us for another 2 days. Verse 43, after 2 days, he departed thence and went into Galilee. In other words, nipadayon siya sa iyahang paglakaw. Kay after all, ang iyahag yung katuyuan, mungadto gid siya sa Galilea. Apan na sangit diha sa Samaria, obviously, it is God's appointed time that he will pass by Samaria for the conversion of the woman and the conversion of many others. Looking at verse 43, we read of the Lord leaving the city of Samaria after 2 days and went on to Galilee. And what happened there in Galilee?
Now, sa dihang ni abot siya sa Galilea, come with me to verse 45. Then when he was come into Galilee, the Galileans what? Receive him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast. For they also went unto the feast. Unsa man day ang nahitabo sa dihang didto siya sa Jerusalem. Now, if you can move a bit in chapter 2 and looking at verse 23, mao ni ilahang nasaksihan dito. Ingon diha, now when he was in Jerusalem at the Passover in the feast day, look at what happened there. Many believed in his name when they saw the miracles. Notice the word, miracles. Miracles which he did. Miracles which he did. So, tungod sa ilahang nasaksihan, kay nahibaw man ta nga ang mga Hudiyo, at least 3 times in a year, they would go to Jerusalem for the temple feast. The feast of the Passover, the feast of the Pentecost, and the feast of the Tabernacle. And somehow, sa ilahang nakita dito nga gihimo nga mga milagro sa atong Ginoo, ilahang nasaksihan o ilahang nakita nga sa ilahang pagbalik sa Galilea, ilahang gisangyaw o ilahang gi-share nga to sa uban. In other words, nag-una ang mga maayong balita, nag-una. The good news have gone ahead of the Lord into Galilee. Nga sa diha nga nibalik siya dito, he was received by many. And what else? Unsa pa hinungdan? Ngano nga gidawat siya o giabi-abi siya sa kinabag-an sa mga tao? For obviously, diha mismo in Cana of Galilee, it was there that he made and performed the first miracle. Mo na itong makita in verse 46. Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. So, somehow, maingon pa nato, if we will use today's terminology, tunog na kaayo ang iyahangaan dito sa Galilee. Nga sa diha nga iyang pagsud niya dito, giabi-abi siya o gi-welcome siya sa kadaghanan. You can just imagine how it was. You look again in verse 45. Then when he was come into Galilee, the Galileans received him. Ang nganong unsa hinungdan nga ilang gidawat, tungod kay nakita nila ang tanan nga iyang gibuhat didto sa Jerusalem. Sa laktod nga pagkasulti, pwede nato nga ato ni siyang ihulagway nga believe kay sila sa ilahang nakita nga gihimo sa atong Ginoo. Now, I want us to remember that. Believe kay sila sa Ginoo sa ilahang nakita nga gihimo sa atong Ginoo. Og sa diha nga ni suod na gid siya dito in Cana in Galilee, yes, we are introduced to a certain nobleman. Verse 46. So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made water wine. And what happens there? And there was a certain nobleman whose son was sick. And this is where I want us to consider. This message I titled, Looking unto Jesus and Trusting in Him. There are 3 things I'd like us to consider from this nobleman. Sa tinguha nga kita usab madasig sa atuang kistuhanong pagkinabuhi, sa atuang nga paglakaw, o sa unsa nga paagi nga atuang malig-on ang atuang pagtuog, pagsalig ug paglaom ngadto sa atong Ginoo. Firstly, mga kaigsunan,
let us consider the nobleman's burden and care. The nobleman's burden and care. As we think of the person that is described here as a nobleman, what comes to mind is a person that belongs to a royal family. Kay nobleman, good, a nobleman. He can be a member of a royal family, or he can be a ruler, or he can be a high-ranking official. He was not named personally, but he was simply identified as a nobleman. And you know mga kaigsunan, mauni makapaintriga nato, kay ngano? Because as we think of a nobleman being a member of a royal family, being a ruler or a high-ranking official or an officer, we would think of him as somebody who wields power. That is one. Somebody who wields power and authority. Ikaduha, as a nobleman, he is somebody that has power and control over the affairs of life. Ikatulo, or at least he is able to deal with all the affairs of life. Nobleman, good. But what makes it very interesting is this nobleman, as we can see in our text tonight, is that he seemed to be in a kind of a situation in which he is helpless. Now, I've emphasized his being a nobleman, kay ngano? Nobleman of a royal family, a ruler, a high-ranking official, obviously, he must be rich. Nakuha na to? Apan sa atuwa nga nalantawan dinhi, atong nakita og atong nga nasayran, nga aduna siya'y problema. Nga kung atong isipon kung aduna siya'y problema, dako gining problema ha. Now, unsa kadako? Ang iyahang anak na sakit and is about to die. Now, ayaw kalimti nga he is a nobleman. He's of a royal family. He can be rich. Pwede kay siya nga makasugo. Tawga ang kinamaayuhan nga doktor sa gingharian sa Israel. Kinsay makaayo sa ako ang anak. I can give and I will give him all that I have. Maayo ang akong anak. After all, he is of a royal family. Pwede siyang makamando. Adunahan siya, kwartahan siya. Pwede niya nga mabayran o matanyagan o dagko nga mga kantidad ang doktor o espesyalista nga makaayo sa iyahang anak. Are we following? But what makes it very interesting is, yes, he is a nobleman of a high stature, of a royal blood, of a high-ranking position, and yet, what is so interesting is, sa diha nga iyahang nadungog nga si Ginoong Hesus naa diha sa Galilee. Now, notice what he did. Verse 47, when he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him. Now, muhunong ta diha. Ayog yung kalimti nga he's a nobleman. He's a rich man. He's a ruler. Now, kung ikaw nobleman, pwede ra kay kang makapanugo sa imuhang mga sulugoon. Naas Ginoong Hesus, taw gabi ingna nga makig-appointment ko niya. Pwede dili. Pwede kayo, nobleman. Apan, notice carefully the words in verse 47. Una, he heard about Jesus. Obviously, kini nga nobleman,
nakadungog na sad ni siya sa mga istorya sa mga tao sa gihimo aning Ginoong Hesus samtang dito sa Jerusalem. Ikaduha, nakahibaw na sad ni siya kay nakadungog sad ni siya sa gihimo nga milagro ni Ginoong Hesus diha mismo silang lugar nga diha nga naay gikasal ang tubig gihimo niya og bino. Karon sa ikatulong nga kagayon, nakadungog siya nga nibalik ang atong Ginoo diha sa ilahang lugar. He heard of Jesus. That's the first thing I want us to notice. He heard of Jesus. And having heard about Jesus, he wasted no time. When he heard about Jesus, that Jesus was in Cana in Galilee, he wasted no time. What did he do? He went to see Jesus. Nya mao ni siya nindot kay nga pamalandungon. Kaysa ko nang gingon, he is of a royal blood, a high-ranking official. Pwede ra kayo nga musugo diyan siyang sulugoon. Nga dili na siyang muguwas pa sa iyahang comfort zone. Tawaga ra ko nang ginganlan dihag Jesus. Ingna nga makikita ko niya. Nga naman, he is a noble man. But look carefully at what he did. When he heard that Jesus was come, next part of verse 47, he went unto him. Nindot ba kayong sudungon nga a high-ranking official of a royal blood belonging to a royal family, siya mismo mo'y mikanaog sa iyang comfort zone ug mao ni dangop ngadto sa atong Ginoo. He went to see Jesus. As a noble man, it could have been more comfortable and easier for him to tell one of his servants or send a messenger to tell Jesus to come and see him and tell Jesus about his problem and to bring Jesus into his house so that Jesus can heal his son. But no. Instead, he himself went out of his comfort zone to go and find the Lord. It was he himself who personally went to see the Lord. Unya, what is even more interesting here is this. When he went to see the Lord, he went bringing with him this one request. And what is it? Ingon diha, verse 47, when he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him and besought him. The word besought simply means pleaded, requested. Again, ayaw kalimti, he's a noble man. Masayon pa sa mga tao nga ingunan nga posisyon, masayon alang kanila nga mumando silang mga sulugon. Ingna na siya diha nga naa ko dinhi makikita ko niya. Apan siya ni paubos siya ang kaugalingon ug mao ginang hangyo ngadto sa atong Ginoo. And as you can see in the last part of verse 47, he requested or pleaded for Jesus to come to his house to heal his son, who was at the point of death. Now, ang pangutana, nganong nga siya maginangunay adto? Obviously, kay sa iyaha nga nadungog mahitungod sa atong Ginoo. Bisan pa man, later on ato ning lantawon pa gyud. Bisan pa man ining tungura, nituo siya nga si Ginoong Hesus makahimo nga makaayo siyang anak, pero siya mismo ang iyahang pagtuo diha ra gyud sa iyahang pagtuo nga makaayo si Ginoong Hesus. Wa pa siya maabot sa pagtuo nga si Ginoong Hesus Ginoo. Kay ngano man, kay kung imong tan-awon munaog ta kadyod, later on we will touch on this. Apan ato asang tan-awon sa makadyot,
Niingon siya diha in verse 49, the nobleman said unto him, Sir. Nakuha na to, ang iyang gigamit, Sir, dili, Lord. Buot ipasabot nga ang iyahang pagtuo is contained and limited only kung binsido siya nga kining tawhana makahimo nig milagro makaayo ni sa kong anak, pero wa pagid siya moabot sa pagtuo nga kining tawhana Ginoo. Are we following? And that is really interesting. Kay nga naman, kay sa iyahang pagdangop sa Ginoo, gigiyahan siya pag-ayo sa Ginoo, nga diin sa iyahang gamay nga pagtuo, mada ang iyang pagtuo nga mo progress pagyud, mo develop pagyud, nga moabot nga makailan na gid siya nga si Kristo dili lang makaayo sa iyang anak, kung dili si Kristo Ginoo. And that is what we're going to see from the nobleman's burden and care. Notice his action. He heard of Jesus. He went to see Jesus. He requested and pleaded for Jesus to come into his house to heal his son. Sa diha nga nadungog na sa atong Ginoo, from the nobleman's action, let's consider the Lord's response. Verse 48. Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, you will not believe. Kay kung atong mahinumduman, in verse 45, gireceive siya sa mga Galilean tungod sa ilahang nakita nga gihimo niya. Ang iyang katuyuan dinhi, nga gusto niya nga ang kining nobleman nga nidangop niya, mutuo diha niya bisag dili makakita sa mga milagro. He wanted this nobleman to believe in him even without seeing any miracles. In other words, gigiyahan siya, gigayran siya sa Ginoo, giagak that small little faith that he possessed. Gigiyahan siya sa Ginoo nga iha pag yung mapatubo ug mudako ang iyang pagtuo ug pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Ug tuod man tanawa pagayo ha, follow carefully what the Lord replied. Except ye see signs and wonders, you will not believe. This is actually purpose to challenge the nobleman nga tinuod gyud ka nga nituo nako nya mutuo ka nako bisag wa kay nakita nga milagro. Unya ang nakanindot kaayo kay somehow by the grace of God makita nato the nobleman's belief and confidence. Ang iyang pagtuo ug ang pagsalig sa Ginoo. Ngay ngano man sa diha nga gihagit siya sa Ginoo, except ye see signs and wonders, you will not believe. In verse 49, maura gyud niyang gisulti, the nobleman said unto him, Sir, come down ere my child die. Di na ko magpaabot og milagro. Kuyugi lang ko mamalig ta dito sa mua kay para maayo nimo ang akong anak. In other words, nga alang kaniya, hugot ang iyang pagtuo, bisan gamay ang iyang pagtuo, pero hugot iyang pagtuo nga kining tawhana, maugi makaayo sa iyang anak. Pero notice carefully nga, hugot iyang pagtuo nga makaayo siya sa iyang anak, pero wa pagid siya maabot sa pagtuo nga kini Ginoo kay ang iya laging pagtawag, Sir. Nakuha na to? Hugot iyang pagtuo nga makaayo ni siya o mao ni makaayo sa kong anak, pero wa pa siya moabot sa pagtuo nga kini ding tawhana Ginoo. Kaysa iyahang pagtawag, Sir, adto lang tas balay. Kay di ka mo ngadto mamatay akong anak. Buti pasabot nga hugot kayo iyang pagtuo nga kini siya ragi makaayo sa iyahang anak. Og tuod man sa diha nga nakadungog ang atong Ginoo, mura ba og ni nakuha niya nga grabe ning pagtuo kay wa gyud mangayo og signs and wonders.
At this point, the nobleman believed that Jesus and Jesus alone can solve his problem and heal his son. But he has not come to a point yet of acknowledging that Jesus is Lord. Apan nindot kayo ang Ginoo sa iyahang gipakita ba nga iya bang gidasig ang maong nobleman nga sa gamay niyang pagtuo kini mapadako nga madagit siya sa nga hingpit nga pagtuo pagsalig sa atong Ginoo. Nganuman kay sa diha nga mitubag ang maong nobleman, sir, come down here, my child, die. In other words, focus gyud kay siya og determinado gyud siya nga, Lord, ikaw rin makaayo sa akong anak. Adto na ta sa among bahay, Lord. Unya nindot sa kayang tubag sa atong Ginoo. Kay ngano man, ang atong Ginoo gusto gyud niya i-build up ang pagtuo sa maong tao diha niya. Iyang giingnan diha sa verse 50. Jesus said unto him, Go thy way, thy son liveth. Kay una sa tanan, ang maong nobleman nagtuo niya og naay pagtuo kaniya nga siya'y makaayo sa iyahang anak. Ikaduha, ang iyahang pagtuo nga si Ginoong Hesus makaayo sa iyang anak ug kana maayo ang iyahang anak kung muadto ang atong Ginoo ngadto sa iyahang anak. Karon gipalambo pa gyud sa Ginoong iyahang pagtuo to the point nga di na ko kinahanglan pang muadto. Maayo na ang imong anak. Kay unsa may tubag? Wa man siya mingon nga I'll go with you. Go thy way. Thy son liveth. Nasubay na to mga igsoon. Go thy way. Ang iyahang gihangyo, Lord, adto na ta. Or else mamatay ang akong anak. Wa siya balibaris Ginoo, gitubag siya sa atong Ginoo, pero ang tubag sa atong Ginoo, ikaw nalay pauli, naayo na tong imong anak. Unya nakita nato nga ni tubo ang iyang pagtuo ug ni palambo ni increase ang iyang pagtuo kay ngano man wa naman siyang mamugos sa atong Ginoo. Ay bahala ka diha, Lord, pero mas maayo gyud nga adto gitang duha. Lantaw ang katapusang bahin sa verse 50. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. So, ang kanhin niyang pagtuo nga hugot pero limitado, nga ang iyang pagtuo nga makaayo gyud ang atong Ginoo, maayo gyud sa Ginoo ang iyang anak, basta kay iyang madali dito sa iyang balay. Ang wa niya matugkad nga ang atong Ginoo makahimo sa pag-ayo sa iyang anak without seeing or touching his son. Daw ato bang makita nga ang hugot, although gamay nga pagtuo pero hugot nga pagtuo sa maong nobleman, he thinks that Jesus can heal his son. Granted that Jesus would go and see his son, if not touch his son, and his son will be healed. What he did not realize is that Jesus is able to heal his son even when he may not see him. Ang punto dinhi nga gusto sa atong Ginoo nga musalig siya dili lang sa iyahang buhaton, kung dili musalig siya sa iyahang isulti. The power of His Word. In fact, if you are familiar, there is that account in the Gospel of Matthew and also in the Gospel of Luke, a centurion's daughter. Nga sa diha nga niduol siya sa tong Ginoo, ang iyang ingon, gani na kinahanglan nga mukuyog kanako, Lord, just say the word and my daughter shall be healed. Maupod ni ang gusto sa Ginoo dinhi nga mahitabo aning nobleman. Go thy way.
Na og ikaw siguro sa og igo-igo na po imong pagtuo, Lord, mas maayo yung magkuyog ta, uy, kaya ron sure gyud nga maayo. Pero nindot lang yung kayo kay ang gasa sa Ginoo ba, that gift of faith nga diin sa pagsulti sa Ginoo, go thy way, thy son liveth. Sa diha nga nadungog na sa nobleman, what happens? And the man believed the word. Kana bang giingon ba nga, simply trusting what God said. Believing what God said simply because He said it. No question asked, no follow-up question, no confirmatory question. Now, balikan nato kadit ang 49. Sir, calm down, ere my child die. Mungadto na ta, Lord, di na ta maglangan, Lord, kahimatyon ang akong bata. Wa siya hikawi sa atong Ginoo, gitubag siya sa atong Ginoo. Pero ang tubag nga gihatag sa atong Ginoo, dili subay og uyon sa iyang gusto og iyang gipangayo sa atong Ginoo. Unsa may gipangayo niya nga iyang mada og moangadto gyud ang Ginoo sa iyang pinayanan. Gitubag siya sa atong Ginoo. Pero ang iyahang tubag, dili subay og uyon sa iyahang gipangayo. Pero gahatag yapon sa iyahang gitinguha nga kaayuhan sa iyahang anak. Simply trusting Jesus. That is where we see the nobleman's belief and confidence. The nobleman believed and trusted Jesus in what he said. And what did Jesus say? Go thy way, thy son liveth. Niining tungura sa iyang pakighinabi sa atong Ginoo, he came to a realization that Jesus indeed is able to heal his son even when Jesus need not be at his side to see him or touch him. He came to a realization that it's not just about believing what Jesus is capable of doing, but by simply believing in what Jesus says. And true, the nobleman trusted the words of the Lord. Nga sa iyahang pagdungog sa tubag sa atong Ginoo, go thy way, thy son liveth, iya hatong gituhuan, iya hatong gihuptan. Og sa iyahang pagdungog, iyang gituhan, iyang gihuptan, he wasted no time. Nibalik dayon siya. You look at the last part of verse 50, and the man believed the word that Jesus had spoken unto him and went his way. From here, mga kaigsunan, I want us to notice carefully how the faith of the nobleman progressed. Ni abante, ni improve, mitubo. When it all started to hearing all that the Lord Jesus has done, he also have believed that Jesus is able to heal his son. And it progresses into believing that Jesus need not go to his house in order to heal his son. And it progresses into simply believing what Jesus said. Just say the word. So na-build up ang iyahang pagtuo, ang iyahang confidence.
In contrast, ug wa pa ingon pa nato, ug wa pa mo uminto ug mo abante ang iyahang pagtuo, I'm sure he would plead with God nga, Lord or Sir, nituo ko si imong gisulti pero mas maayo gyud nga mag-uban ta didto eh. Lahi ra gyud magnaa ka didto. You can imagine how he must have felt. Kay nga naman, kay kita bitaw bisag naatay pagtuo, mas pilion maginato nga naatay huptan nga ebidensya ba. And that is what makes faith unique. Because faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Wa gyud kay gikuptan, pero ang imong pagtuo sobra pa nga aduna kay gikuptan. Because it's the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. So you can imagine the nobleman hearing the Lord, go thy way, thy son liveth. Iyahang gidungog, gidawat, gisaligan, gituhuan ang pulong sa itong Ginoo nga naglakaw pauli sa iyahang balay. We can only imagine how the nobleman, in making his way back home, believing in all that Jesus said. And lo and behold, from the nobleman's belief and confidence, I want us to see now the nobleman's blessing and comfort. Look at me from verse 51 onwards. And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, thy son liveth. Now notice the words nga gisulti sa iyahang mga sulugoon niya, thy son liveth. It is actually a confirmation of what the Lord had said. The same words, right? Thy son liveth. Thy son liveth. It is to confirm even further that the Lord is pleased tungod sa iyahang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Remember, without faith, it is impossible to please God. Ug tuod man, true, sa iyahang pagpauli. Now, siguro ma-imagine na to nga, ug ikaw nubulman unya dili hisama ang atong pagtuo, dili hisama sa iyang pagtuo. Naayo ba jud ka tunuwa? Naayo ba jud ka tunuwa? I'm sure ug inguna na iyang gibati pag-abot niya ngadto wa gyud ayo. Because it is not faith, di ba? Ug maghunahon na ka na ayo wa na, you are doubting. So you can be sure nga sa iyang pagpauli dili ingon ana ang iyang hunahuna. Kung dili nga hugot ang iyang pagtuo nga maayo na gyud ang iyang anak igabot niya. Ang wa niyang masayre is sa bisag wa pa siyang maabot sa pagpaingon pa niya na ayo na daan ang iyang anak. Remember? Nangutahan naman siya, unsa mga oras sa gyud ni siyang naayo? Ningon 7th hour. 7th hour in the Jewish time, it's alauna sa hapon. First hour, alas 6 buntag. Second hour, alas 7 buntag. 6th hour, alas 12 sa udto. 7th hour, alauna sa hapon. Tanawa pa kayo. Verse 52. Then inquired he of them the hour when he began to amend. Unsang orasan ni arang-arang og naayo ang iyang pamati. And they said unto him, yesterday at the 7th hour the fever left him. Unya iyahang nahinumduman. Verse 53. So the father knew it was at the same hour in which Jesus said unto him, thy son liveth. Di ka ma-amaze, anak? Nga samtang galakaw ka, na lagi, og sa tawhanon na to nga pangagpas, pwede yung kayo nga madaog kas kalayhon, naayo ka to, wa. Naayo ka to, wa. Now,
I'm sure nga dili ingon na ang gibati sa nobleman. I'm sure nga ni paulit to siya nga hugot ang pagtuo. Masaligon malaumon nga maabtan gyud niya iyang anak nga naayo. Ug tuod man gisugat gyud siya maayong balita. Thy son liveth. Unya kay gusto man gyud siyang masayod. Mga unsag yung orasan ni siya ni arang-arang og naayo. Labaw pa nga nalig-on ang iyahang pagtuo kay nitakdo gyud sa oras mao gining orasa nga mapagsulti sa Ginoo na ni nako. And you know, samtang moingon na ta nga that's indeed a blessing from the Lord. And I am sure he was comforted nga naayo iyang anak. But you know what? Ang blessing ug ang comfort nga iyahang nadawat gikan sa Ginoo is not only limited and confined sa iyahang gipangayo ngadto sa Ginoo. Ngano man kay gihatag pa sa Ginoo diha niya ang mga butang nga wa niya gipangayo. And what is it? The gift of faith. Look with me in verse 43. So the Father knew that it was at the same hour in which Jesus said unto him, Thy son liveth, and himself believed. Unya kinsa pay lain nga nito? And his whole house. Now obviously, this belief here is no longer about believing that it was Jesus who healed, but it is all about Jesus believing that Jesus is Lord. The blessing is not contained and limited only to the healing of his son. But it was extended even to include the conversion and salvation of the whole household. Because that is what John chapter 4 is all about. Ang pagtuo sa Samaritan woman, nagda sa uban. Ang iyahang pagtuo nga gamay, gipadako, nada ang iyahang tibuok pamilya. And how did it all started? He looked unto Jesus and trusted in him. It is just interesting. Kay lagi sa ako ng gingon, he's a nobleman. Daghan kayo pwede niyang mahunanaan. Kinsay kinaka-ekspertuhan diya nga muayo ani nga balatian. Kinsay espesyalista diha ng dapita. Dad-a diri kay para maayo. Apan wa na siya mag-usig sa iyang oras ug panahon. Igo na ang tanan nga iyang nadungog mahitungod sa ato ang Ginoo nga iyang nga gitawag lamang og Sir. Somehow it tells us nga diha ingon ana pa ang iyang kasinatian og ang iyang pagkaila sa atong Ginoo, Sir. And yet, when he was put into a test, remember what's the test for him? Except you see signs and wonders, you will not believe. Unya, how did he respond to the Lord's challenge? At tulang ta sir, kay haron maayo na to ang akong anak. In other words, he never demanded for any sign and wonders. He was firm in his belief nga ang atong Ginoo mao ra gyud makaayo sa iyahang anak. And then the Lord even build up even more his faith. Go your way, your son lives. And lo and behold, nakita nato ang bunga sa maong pagtuo. Now, minumdum ko ani ni Reverend Timothy to kaniadto. He will explain it this way. You know, inigsugod gyud nato sa atong Kristohanong pagkinabuhi, we do have an
inexperienced faith. Inexperienced, in other words, mura ba og feeble kayo nga kanang inexperienced faith. Until moabot ka sa punto that you will have that faith that needs no experience. Maabot ka, ma-establish na gyud ka ba nga, whether you will see it or not, you just would trust the Lord. Mao ni iya ha. Dili na kinahanglan ay og sa kanta pa nato, I need no other argument, I need no other plea. Di na ko manginahanglan pag ebidensya magpamatuod sa gahom sa Ginoo. Igo na ang iyang isultingan kanako. Inexperienced faith, experienced faith, and faith that needs no experience. Ug mo ni atong nakita aning tawhana, noble man, of great stature, of great influence, of great power, and yet he humbled himself before the Lord. He went to see the Lord, making his plea unto the Lord, making his request to the Lord, trusting in all that the Lord had told him. And tuod man, as the writer to the Hebrews would say, without faith, it is impossible to please God. O tungod kay grabe ang iyang pagtuo. Gikahimuot gyud sa Ginoo nga gipalambo pagyud ang iyang pagtuo. Even to the point nga dili lang siya ang nadalas pagtuo, kung dili ang tibuok niya nga pamilya. Now, sama ining nobleman, mga kaigsunan, we may not be noblemen in our own kanang lives, but if we do have such a kind of faith, you can never tell how the Lord would bless you, how the Lord would prosper you, and how the Lord would use you as a channel of His blessing ngadto sa uban. Remember the Samaritan woman? A simple conversation with the Lord led to her conversion and led to other people's conversion and many other conversion. And so it is with us. If we only have such a conviction, that faith in the Lord that needs no experience. Sama sa iyang gipakita, the nobleman, iyang gipakita, go thy way, thy son liveth. As we reflect sa ato ang kaugalingon nga kinabuhi, ug nga ang atong pamalandungan ang ato ang gilantaw karon. Yes, like the nobleman, we have our burdens and cares. I can only pray, like the nobleman, we also can share his belief and his confidence. Haron nga ato pong matagamtaman the same blessing and comfort nga iyahang nadawat gikan sa atong Ginoo. Let us pray. Lord, salamat sa imong pagdasig kanamo diha sa imong nga pulong. Truly, this is the kind of faith that we must have in our hearts, in our lives. This is the kind of conviction, O Lord, that we must put up and cultivate in our walk, even our service unto you. O Lord, be with us nining tungura as we come before you in time of prayer and intercession. Prepare our hearts, our minds, even unto those that have joined us online. May you bless them as well as we commit this hour of prayer. In Jesus' name we pray. Amen.